안녕하십니까? Selamat malam semuanya. 네, 오늘 저녁에도 여러분들 이렇게 뵙게 돼서 무척 반갑습니다. Ya, sekali lagi saya selalu senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua seperti ini. 한국은 지금 상당히 덥습니다. Untuk diketahui saat ini di Korea suhunya sangat panas. 낮에는 섭씨 30도를 오르락내리락 하는 그런 더위입니다. Ya, di siang hari suhunya sudah 30 sekitar 30 derajat Celcius. 특별히 습도가 많아서 상당히 불쾌지수가 높은 그런 날입니다. Dan khususnya musim panas di Korea itu sangat lembab sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. 거기다 코로나 팬데믹으로 또 마스크를 착용하고 다녀야 되니까 더더욱이 답답하고 또 덥기도 합니다. Ditambah lagi karena COVID-19 sehingga semua orang harus menggunakan masker. Ini juga menambah gitu ketidaknyamanan. 날씨가 덥다 보면은 몸에 이렇게 힘도 기운도 빠지게 됩니다. Ya, kalau suhu itu menjadi panas, maka stamina kita juga akan menurun. 오늘 저녁에 우리가 성경 말씀을 공부하면서 다시 한번 영적으로 힘을 얻는 귀한 시간 되시기를 바랍니다. Tapi saya berdoa semoga melalui seminar malam hari ini kita semua bisa mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. 오늘 25번째 성경 공부 시간입니다. Malam hari ini kita sudah tiba di dalam pelajaran yang ke-25. 지난주부터 요한계시록 12장을 이제 공부를 시작했습니다. Kita sudah minggu lalu khususnya kita sudah belajar juga Wahyu pasal 12. 지난주에도 말씀드렸습니다마는 요한계시록 12장은 영적으로 상당히 중요한 그러한 장입니다. Minggu lalu saya sudah menyampaikan bahwa pasal 12 ini adalah pasal yang sangat-sangat penting bagi kita semua. 눈에 보이는 이 인류 역사는 보이지 않는 배후의 영적인 역사에 의해서 진행이 됩니다. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terlihat, fenomena yang bisa kita lihat dengan mata kita, itu adalah pekerjaan dari keberadaan yang tidak terlihat oleh mata kita. 요한계시록 12장은 인류 역사의 영적 배경을 분명하게 우리에게 설명하고 있습니다. Jadi pasal 12 ini menjelaskan kepada kita bahwa ada makhluk-makhluk yang berada di balik sejarah dunia ini. 해를 옷 입은 한 여인과 한 붉은 용의 싸움의 역사임을 우리가 알 수가 있습니다. Ya, kita sudah belajar bersama-sama bahwa sejarah dunia ini adalah peperangan antara seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan seekor naga merah padam yang besar. 요한계시록 12장 1절에서 6절까지 말씀을 우리 다 같이 함께 말씀을 읽도록 하겠습니다. Malam hari ini mari kita membaca kembali Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. 12장 1절에서 6절까지 말씀을 다 같이 읽겠습니다. Mari kita baca bersama-sama 1 2 3. Maka tampaklah suatu tanda besar hubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. 네, 읽어주십시오. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 아멘. 요한계시록 12장을 그림으로 표현한 것이 바로 이것입니다. Jadi kalau kita ekspresikan dengan gambar, maka pasal 12 ini dapat kita ekspresikan seperti gambar ini. 예, 위에 있는 그림은 해를 옷 입은 한 여자의 모습입니다. Di atas adalah sosok dari seorang perempuan yang berselubungkan matahari.
그리고 아래쪽은 한 큰 붉은 용이 있습니다. Sedangkan di bawah ada seekor naga merah padam yang besar. 성경에 기록된 인류의 역사는 해를 옷 입은 한 여자와 붉은 용과의 이 싸움의 역사임을 우리는 요한계시록 12장에서 발견할 수 있습니다. Melalui pasal 12 ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di balik sejarah dunia ini ada seorang perempuan berselubungkan matahari dan seekor naga merah padam yang besar. 먼저 용의 모습에 대해서 살펴보겠습니다. Pertama-tama mari kita melihat seperti apa sosok dari naga ini. 3절 말씀을 보면은 용이 어떤 색깔을 띠고 있는지를 알 수 있습니다. Di dalam ayat 3 kita bisa tahu seperti apa warna dari naga ini. 3절 말씀 보면은 붉은 용이라고 표현하고 있습니다. Di dalam pasal 3 dikatakan warna merah padam. 여기서 불다는 말은 헬라어로 휘로스입니다. Di dalam bahasa Yunani itu adalah puros. 휘로스는 색깔이 심히 분노하여 살기 등등한 그런 상태를 의미합니다. Ya, kata puros dalam bahasa Yunani artinya keadaan yang sangat marah dan haus darah. 사람들을 보면은 화가 치밀어 오르면은 얼굴이 시뻘개지는 사람이 있습니다. Ya, ada orang-orang yang ketika dia marah maka wajahnya itu berubah menjadi merah padam. 마찬가지로 용의 색깔이 살기 등등한 시뻘건 색깔이라는 것입니다. Seperti inilah ekspresi bagi naga yang sedang haus darah ini. 요한계시록 17장에 붉은 빛 짐승이 또 하나 등장합니다. Di dalam Wahyu pasal 17 ayat 3 juga muncul seekor binatang berwarna merah ungu. 요한계시록 17장에서 붉은 빛 짐승은 이 불타는 그 단어가 헬라어로 코키노스라고 되어 있습니다. Di dalam pasal 17 ayat 3, warna merah ungu itu adalah kokinos di dalam bahasa Yunaninya. 이 코키노스는 사치가 극에 달한 화찬란한 모습을 가리킵니다. Ini merujuk kepada penampilan yang berada di puncak kemewahan atau keindahan. 12장의 붉은 용과 17장의 붉은빛 짐승 색깔은 붉은데 12장의 용은 심히 분노한 상태를 말하며 17장의 붉은빛 짐승은 사치스러운 그러한 모습을 말하고 있습니다. Ya, dua binatang, yang satu merah padam, yang satu merah ungu. Yang satu dalam keadaan merah, yang satu berada dalam puncak kemewahan dan keindahan. 사도 요한이 본 용의 모습을 좀 더 자세히 살펴보겠습니다. Kita melihat seperti apa rupa dari naga yang dilihat oleh Rasul Yohanes. 머리가 7개입니다. Dikatakan bahwa kepalanya ada 7. 여러분들 그림에서 보는 저 용의 머리가 몇 개인지 한번 세어보시기 바랍니다. Coba Bapak Ibu hitung berapa kepala dari naga yang ada di gambar ini. 용은 곧 마귀 사탄을 가리킵니다. Jadi naga itu merujuk kepada iblis, kepada Satan. 요한계시록은 7머리 용이 등장합니다. Jadi di sini Yohanes melihat ada kepala berkepala 7. 여러분 태국을 가면은 그 유명한 오래된 사찰에 그 9머리 그 머리가 9개인 그런 그 뱀이 있고 또 머리가 7개인 그런 뱀도 볼 수가 있습니다. Kalau kita pergi ke Thailand, di sana di semacam kuil atau vihara-vihara yang sudah lama, di situ biasanya dipajang semacam patung ular yang berkepala 7. 자, 이 불교에서 그 용을 그린 그 용의 상 밑에 아래 칸에 보면은 어떤 그 승려가 고승이 수도하고 있는 그런 모습의 그 불상을 우리 볼 수 있습니다. Dan biasanya di bawah patung-patung ular berkepala 7 seperti ini, di bawahnya itu ada gambar Buddha yang sedang bersemedi. 승려가 수도를 하고 있는데 그 승려 뒤에는 7머리를 한 그 용이 그 위에 머리를 이렇게 내리뜨리고 있는 그런 불상을 태국 가면은 쉽게 볼 수 있습니다. Jadi kalau kita ke Thailand, kita mudah menemukan
ada para bisu-biksu yang sedang bersemedi, yang sedang berdoa bertapa, dan di belakangnya itu ada ular yang menyulurkan kepalanya ke depan. 태국에 가서 그 불상을 보면서 불교의 영적 배경이 어떠한지를 우리가 추측해 볼 수가 있습니다. Jadi dengan melihat hal seperti ini, kita bisa mengetahui apa latar belakang daripada agama Buddha. 용은 실제로 존재하지 않는 짐승입니다. Jadi binatang ini adalah semacam menunjukkan roh apa yang ada di balik sesuatu. 근데 놀라운 것은 서양도 그렇고 동양도 그렇고 그 용과 관련된 그런 신화들이 많이 있습니다. Tapi masalahnya bahwa mitos dari naga ini bukan hanya ada di satu negara saja. Baik di timur maupun barat semua memiliki mitos tentang naga ini. 실제로 존재하지는 않지만은 그러나 영적 영향력을 미치는 그 영적 존재라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. Meskipun naga sebenarnya adalah binatang fantasi, tetapi sebenarnya dari sini kita bisa melihat apa yang ada di balik sejarah dunia ini. 성경에서 용은 마귀 또는 사탄을 가리킵니다. Sekali lagi Alkitab menjelaskan, mengajarkan bahwa naga ini adalah merujuk kepada iblis atau kepada Satan. 그 머리가 7개라는 것을 여러분들이 유념하시기 바랍니다. Jadi kita harus mengingat baik-baik di sini bahwa dia berkepala 7 그리고 이 용의 머리에는 10개의 뿔이 있습니다. dan juga bertanduk 10. 그리고 머리에 면류관을 썼는데 7 면류관을 썼습니다. Dan di kepalanya ada mahkota, dia memakai 7 mahkota. 아주 독특한 모습의 용입니다. Jadi satu rupa atau sosok dari naga yang sangat unik. 그래서 7머리 10뿔 가진 붉은 용이다. 이렇게 우리가 한마디로 표현할 수가 있습니다. Jadi kita bisa katakan sebagai seekor naga berkepala 7 bertanduk 10 dengan 7 mahkota. 자, 7머리와 거기에 달린 10뿔은 무엇을 의미하는 것입니까? Seekor naga merah dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Apa maksud daripada perkataan ini? 요한계시록 17장 9절에서 13절까지 7머리 10뿔에 대해서 설명하고 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 17 ayat 9 sampai 13, di situ dijelaskan bahwa 7 kepala mewakili 7 kerajaan dan 7 raja. 7머리는 7 나라를 가리킵니다. Jadi 7 kepala adalah 7 kerajaan. 그리고 10뿔은 왕을 가리킵니다. Sedangkan 10 tanduk itu adalah 10 raja. 성경은 창세기에서 시작해서 요한계시록으로 끝이 납니다. Ya, Alkitab dimulai dari Kejadian dan berakhir dengan kitab Wahyu. 성경에서 등장하고 있는 제국을 우리가 보면은 가장 먼저 등장하는 제국이 애굽입니다. Kalau kita melihat kerajaan-kerajaan yang muncul dalam Alkitab, yang paling pertama adalah kerajaan Mesir. 그리고 두 번째 등장하는 제국이 아수르입니다. Yang kedua adalah Asyur. 그리고 세 번째가 바벨론입니다. Yang ketiga adalah Babel. 네 번째가 메데 파사입니다. Selanjutnya yang keempat adalah Media Persia. 그리고 다섯 번째 제국이 헬라 제국입니다. Yang kelima adalah Yunani. 그리고 여섯 번째 제국이 로마 제국입니다. Yang keenam adalah Roma. 요한계시록 17장 9절에서 13절까지 말씀을 보면은 다섯은 망하였다라고 말씀하고 있습니다. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 17 ayat 9 sampai 13 dikatakan bahwa 5 sudah jatuh. 요한계시록은 사도 요한 그러니까 예수님 십자가에 죽으시고 부활 승천하신 후에 주후 91년경에 기록된 것입니다. Wahyu adalah kitab yang dicatat oleh Rasul Yohanes pada tahun 91 setelah peristiwa kematian, kebangkitan dan terangkatnya Yesus ke surga. 그때는 로마 제국이 세계를 제패하고 있던 시대였습니다. Pada waktu itu kekaisaran Romawi adalah kekaisaran yang menguasai hampir sebagian besar negara. 사도 요한은 로마 제국 시대에 살았던 사람입니다. Dan Rasul Yohanes adalah seorang yang hidup pada zaman kekaisaran Roma. 로마 제국을 중심으로 해서
다섯 나라는 망하였다고 말하고 있습니다. Rasul Yohanes mengatakan bahwa kerajaan Roma ini telah sebelum kerajaan Roma ini sudah ada 5 kerajaan yang jatuh, yang hancur. 여기서 다섯 나라라는 것은 로마 제국을 중심으로 해서 그 전에 존재했던 세상 제국들을 가리킵니다. Jadi sekali lagi 5 kerajaan ini adalah 5 kerajaan yang ada sebelumnya, sebelum Roma. 예, 애굽은 주전 1600년에서 1200년까지 세계를 제패했습니다. Mesir dia berkuasa antara tahun 1600 sampai 1200 sebelum Masehi. 그 다음에 아수르 제국은 주전 900년에서 607년까지 중동을 중심으로 한 세계를 제패했던 나라입니다. Sedangkan Asyur adalah kerajaan yang berkuasa antara tahun 900 sampai 607 sebelum Masehi. 세 번째 제국이 바빌론인데 주전 606년에서 536년까지 중동을 중심으로 세계를 제패했던 제국이었습니다. Sedangkan Babel adalah kerajaan yang berkuasa antara tahun 606 sebelum Masehi sampai 536 sebelum Masehi yang berpusat di Timur Tengah. 유다 나라가 바벨론 제국에 의해서 멸망을 당했습니다. Seperti kita tahu semua bahwa kerajaan Yehuda itu dihancurkan oleh kerajaan Babel. 바빌론을 멸망시킨 제국이 메데파사 제국입니다. Selanjutnya muncul kerajaan baru yang menghancurkan Babel, yaitu Media Persia. 주전 536년에서 340년까지 중동을 중심으로 세계를 지배했습니다. Kerajaan ini berkuasa antara tahun 536 sampai 330 Masehi yang ada di Timur Tengah juga. 그리고 다섯 번째 나라가 헬라 제국입니다. Dan kerajaan yang kelima adalah kerajaan Yunani. 주전 330년에서 140 주후 146년까지 주전 146년까지 중동을 중심으로 해서 세계를 제패했던 나라였습니다. Dan kerajaan ini berkuasa antara tahun 330 sebelum Masehi sampai 146 Masehi. 자, 일곱 머리 열 뿔 가진 짐승에서 일곱 머리는 7 나라입니다. Jadi sekali lagi, 7 kepala itu merujuk kepada 7 kerajaan, 7 kekaisaran. 7 나라 가운데 5 나라는 이미 망했다는 것입니다. Dari 7 kerajaan ini, 5 sudah jatuh. 로마 제국을 중심으로 해서 볼 때 이미 5 제국은 이미 망했습니다. Jadi kalau kita melihat dari sisi kerajaan Roma, 5 kerajaan sebelumnya telah hancur. 사도 요한 당시에 로마 제국이 세계를 지배하고 있었습니다. Dan sekali lagi pada zaman Rasul Yohanes, kerajaan Romawi ini adalah kerajaan yang memerintah hampir sebagian besar kerajaan-kerajaan di dunia ini. 자, 7 나라 가운데 이제 6개 나라는 이미 정체가 다 드러났습니다. Jadi di sini kita bisa melihat seperti apa keberadaan dari 7 kerajaan. 마지막 한 나라가 남았습니다. Yang tertinggal adalah 1 kerajaan terakhir. 그 나라는 아직 이르지 아니했다고 말씀하고 있습니다. Alkitab mengatakan bahwa kerajaan ini belum datang. 그 마지막 7째 나라를 가칭 신로마 제국이라 그렇게 말할 수가 있습니다. Kita bisa mengatakan bahwa kerajaan yang ketujuh ini adalah Neo Roma. 이 7번째 나라에서 8번째 왕이 등장할 것을 요한계시록 17장에서 설명하고 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 7 dijelaskan bahwa akan muncul raja ke-8 yang akan memerintah kerajaan ke-7 yaitu Neo Roma ini. 7 머리 10 뿔을 가진 용의 이 모습은 바로 성경에서 등장하고 있는 세상 나라들을 의미하고 있다는 것을 우리가 알아야 합니다. Jadi kita harus paham dengan baik bahwa 7 kepala dan 10 tanduk ini merujuk kepada 7 kerajaan yang sudah muncul dan yang akan muncul dan raja-rajanya. 자, 7 나라, 7 나라의 공통점을 한번 생각해 보겠습니다. Sekarang mari kita melihat kesamaan dari ke-7 kerajaan ini. 애굽, 이집트로부터 시작해서
로마 제국 장차 등장할 신로마 제국까지 7나라의 공통점을 한번 생각해 보자는 것입니다. Jadi mari kita memikirkan bersama-sama kesamaan dari kerajaan yang paling pertama Mesir sampai kerajaan yang akan muncul paling terakhir yaitu Neo-Roma. 하나님을 대적하고 우상을 숭배하는 나라들입니다. Yang pertama adalah negara-negara atau kerajaan yang menentang Allah dan menyembah berhala. 하나님 나라의 모형이 되는 이스라엘과 성도의 모형이 되는 이스라엘 민족을 핍박하고 무너뜨리려고 했던 것이 바로 이 7나라들입니다. Mereka adalah kerajaan-kerajaan yang menganiaya dan menghancurkan Israel sebagai gambaran kerajaan Allah dan bangsa Israel sebagai gambaran orang-orang kudus. 7나라의 통치자들은 자신을 신격화하여 숭배하게 하였습니다. Penguasa daripada kerajaan-kerajaan ini mendewakan dirinya sendiri untuk disembah. 이 나라들은 모두 다 하나님의 공의로운 심판을 받게 됩니다. Dan negara-negara ini atau kerajaan-kerajaan ini menyebabkan datangnya penghakiman Allah yang adil atas mereka. 7나라는 하나같이 하나님을 대적하는 적그리스도적인 사탄 왕국이라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa negara-negara ini adalah negara-negara sebenarnya satu yang bersifat satanis, yang antikristus. 이 세상 나라의 배후에서 역사하는 마귀를 7머리와 10뿔 달린 짐승으로 묘사하고 있습니다. Dan kerajaan-kerajaan ini juga menggambarkan iblis yang bekerja di balik kerajaan dunia ini dengan 7 kepala dan 10 tanduk. 이제 4절과 9절 말씀 보면은 하늘에서 쫓겨난 큰 붉은 용을 우리가 볼 수 있습니다. Dan kalau kita melihat ayat 4 dan 9, di situ dijelaskan tentang naga merah besar yang dilemparkan ke atas bumi. 용이 그 꼬리로서 어떤 일을 벌이는지 4절 9절에 잘 기록하고 말씀하고 있습니다. Dalam ayat 4 dan 9 ditulis apa yang dilakukan oleh naga itu dengan ekornya. 지난주일에도 이 그림을 여러분들이 보셨습니다. Minggu lalu juga Bapak Ibu semua sudah melihat gambar ini. 하늘에서 큰 전쟁이 벌어지죠. Ya, bahwa terjadi perang yang besar di surga. 하나님을 대적하는 루시퍼를 중심으로 해서 그 함께했던 천사들이 하늘에서 쫓겨나는 그러한 모습입니다. Ini adalah gambaran bagaimana Lucifer atau iblis itu dia dilemparkan ke bumi dan ia menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. 하늘에서 쫓겨난 타락한 천사 루시퍼는 하늘 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던집니다. Jadi ia menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan ia melemparkannya ke atas bumi. 용은 마귀를 가리킵니다. Jadi naga ini mengacu pada iblis. 그리고 하늘별의 3분의 1은 그 마귀의 사자들입니다. Dan iblis sepertiga dari bintang-bintang di langit adalah malaikat-malaikatnya. 그들은 본래 기름 부음을 받고 하늘 보좌를 덮는 그러한 그룹이었습니다. Mereka adalah kerubin yang telah diurapi untuk menjaga takhta Allah di surga. 천사들 가운데서도 가장 아름답고 존귀하게 지음을 받은 천사들이었습니다. Mereka juga adalah para malaikat yang diusir dari surga karena tidak taat pada Allah. 하나님 가장 가까운 곳에서 하나님의 보좌를 덮는 그룹들이었습니다. Jadi mereka adalah malaikat-malaikat yang begitu dekat dengan Allah, yang melayani Allah di surga. 그러나 교만하여 하나님을 대적하다가 그만 하늘에서 쫓겨난 타락한 천사들이 바로 귀신들입니다. Tetapi malaikat-malaikat ini, mereka menentang Allah, akhirnya mereka dibuang, dilemparkan ke atas bumi, dan akhirnya mereka menjadi roh-roh jahat. 자, 이제 마귀는 땅으로 내어 쫓겼습니다. Dan sekarang kita melihat bahwa naga ini telah dilemparkan ke atas bumi. 땅으로 쫓겨난 용이 하는 일이 무엇입니까? Apakah pekerjaan dari naga yang sudah dilemparkan ke atas bumi ini? 계시록 12장 9절 말씀에 의하면은 옛뱀 곧 마귀라고도 하고 사단이라고도 하는 온 천하를 꿰는 자라고 말씀하고 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 9 dikatakan bahwa dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan
yang menyesatkan seluruh dunia. 계시록 12장 7절에서 9절까지 말씀을 보면은 천사장 미가엘과의 싸움에서 패하여 그의 사자들과 함께 땅으로 쫓겨났다고 말씀합니다. Di antara Wahyu pasal 7 sampai 9, Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 9 dikatakan dikalahkan dalam peperangan dengan pemimpin malaikat Mikael dan dilemparkan bersama para malaikatnya ke bumi. 10절 말씀을 보면은 하나님 앞에서 성도들을 밤낮으로 참소하는 일을 이들이 하고 있습니다. Di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 dikatakan bahwa pekerjaan mereka adalah mendakwa orang-orang kudus siang dan malam di hadapan Allah. 13절을 보면은 교회와 성도들을 핍박합니다. Dalam ayat 13 juga dikatakan bahwa ia menganiaya gereja dan orang-orang kudus. 요한계시록 20장 10절 말씀을 보면은 이들의 최후에 대하여 말씀하고 있습니다. Sedangkan dalam pasal 20 ayat 10 dijelaskan tentang akhir mereka. 저희를 미혹하는 마귀가 불구와 유황못에 던져질 것이라고 말씀합니다. Dikatakan bahwa iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. 이것이 바로 땅으로 내어 쫓긴 용 마귀의 최후입니다. Ini adalah akhir dari naga yang telah dilemparkan ke atas bumi. 자, 우리는 하나님의 구원 방법에 대해서 한번 생각을 해봐야 합니다. Kita harus memikirkan seperti apa cara Allah menyelamatkan umatnya. 하나님께서 우리 인류를 구원하셨는데 어떤 방법으로 하나님의 인류를 구원하시냐는 것입니다. Jadi artinya kita harus berpikir bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia yang Dia ciptakan menurut gambar dan rupanya. 창세기 1장 2장에는 하나님의 천지 창조에 대해서 말씀합니다. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dijelaskan tentang penciptaan manusia. 하나님은 하나님 보시기에 심히 좋은 세상을 만드셨습니다. Allah telah menciptakan langit bumi dan semua yang ada di dalamnya dan Dia berkata sungguh amat baik. 창세기 2장 7절에 가면은 하나님은 사람을 지으실 때 흙으로 사람을 지으시고 생기를 불어넣으심에 생명이 되었다, 사람이 되었다고 말씀합니다. Dan dalam Kejadian pasal 2 ayat 7 dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah. Setelah itu Dia menghembuskan nafas hidup ke dalamnya, lalu itu menjadi makhluk hidup, menjadi manusia. 창세기 1장 28절에 하면은 하나님이 자기 형상대로 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하셨다고 말씀합니다. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 dikatakan seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 하나님은 하나님의 형상을 따라서 우리 사람을 지으셨다는 말씀입니다. Ayat ini berkata bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. 그런데 창세기 3장의 에덴 동산에 마귀, 뱀이 등장합니다. Tetapi di dalam pasal 3 dikatakan bahwa iblis yang menyamar sebagai naga ini datang memperdaya manusia. 뱀, 즉 용이 그 관계로 사람을 미혹하여 범죄케 함으로 그만 창조 질서가 깨어지고야. Hal ini ular naga memperdaya manusia untuk berdosa dan rusaklah tatanan penciptaan. 마귀가 예수님을 시험할 때에 세상 권세와 영화를 보여주면서 이것은 내게 넘겨준 것이라고 예수님께 마귀가 말을 합니다. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus saat Dia berpuasa 40 hari di padang gurun, waktu itu iblis berkata bahwa sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. 하나님은 사람을 지으시고 존귀한 사명과 권세를 주셨습니다. Allah menciptakan manusia dan memberikan kepada mereka satu misi atau tugas yang sangat-sangat mulia. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 하셨습니다. Bertambah banyaklah dan penuhilah dunia ini. 그리고 세상을 다스리라고 말씀하셨습니다. Berkuasalah atasnya. 하나님은 존귀한 권세를 사람에게 주셨습니다. Jadi Tuhan telah memberikan kepada manusia otoritas yang sungguh-sungguh mulia. 하나님의 말씀을 불순종하고 선악과를 먹음으로 인하여 이 존귀한 사명과 권세가 빼앗기고 말았습니다. Tetapi karena manusia memakan buah terlarang, maka kuasa yang Allah berikan kepada mereka itu diserahkan kepada iblis.
그래서 마귀가 예수님을 시험할 때 이 세상 권세를 가리키면서 이것은 내게 넘겨준 것이라고 그렇게 예수님께 말을 했던 것입니다. Sehingga ketika iblis mencobai Tuhan Yesus, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, sebab semuanya itu, segala apa yang ada di dunia ini telah diserahkan kepadaku. 인간의 죄로 인하여 에덴 동산에서 추방이 되고 사단의 권세 아래 있는 세상이 되고 말았습니다. Karena manusia dalam dosa, maka manusia diusir dari Taman Eden dan mereka menjadi hamba dosa. 자, 이런 인류를 구원하시는 하나님의 구원 방법을 우리가 생각해 봐야 합니다. Jadi kita perlu berpikir bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia yang berdosa. 창세기 3장 15절 말씀입니다. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, 우리 다 같이 함께 읽겠습니다. mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. 하나님께서 뱀에게 하신 말씀이죠. Ini adalah perkataan Allah kepada ular. 뱀으로 하여금 여자와 원수가 되게 하시겠다고 말씀하셨습니다. Allah berkata bahwa ia akan mengadakan permusuhan antara ular dan keturunan perempuan ini. 뱀의 후손도 여자의 후손과 원수가 될 것이라고 했습니다. Bahwa keturunan ular dan keturunan perempuan juga akan bermusuhan. 여자의 후손은 뱀의 머리를 상하게 할 것이라고 말씀하십니다. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. 뱀은 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 할 것이라고 말씀하셨습니다. Dan ular akan meremukkan tumitnya. 예수님의 십자가의 죽음과 부활을 예언한 말씀이죠. Ayat ini sebenarnya nubuatan tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib. 마귀는 예수님을 십자가에 못 박았습니다. Di kayu salib sepertinya iblis berhasil menyalibkan Tuhan Yesus. 예수님을 십자가에 못 박음으로 인하여 완전히 마귀가 승리한 것으로 그렇게 착각을 합니다. Iblis berpikir bahwa dia telah menang saat Yesus disalibkan. 사흘째 되는 날 예수님께서 부활하심으로 사망의 권세를 가진 마귀의 머리를 깨뜨리고 말았습니다. Tapi pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan dia meremukkan kepala ular. 예수의 이름 앞에 마귀는 꼼짝을 못합니다. Dan ini membuat iblis tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan nama Yesus Kristus. 마태복음 10장 34절을 보면은 예수님께서 세상에 화평을 주러 온 것이 아니라 검을 주러 오셨다고 말씀하셨습니다. Di dalam Matius pasal 10 ayat 34 dikatakan seperti ini. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. 자, 여기서 우리가 자세히 좀 생각해 봐야 될 것이 하나 있습니다. Kita harus berhati-hati menafsirkan ayat ini. 하나님의 구원 방법입니다. Ini merupakan cara Allah menyelamatkan manusia. 하나님의 구원 방법은 마귀와 사람이 하나 된 것을 갈라놓아서 서로 원수가 되게 하시는 것입니다. Cara keselamatan Tuhan adalah dengan memisahkan iblis dan manusia dari menjadi satu dan mengadakan permusuhan di antara mereka. 사람이 마귀와 하나가 되면은 결국은 영원히 멸망할 수밖에 없습니다. Kalau manusia menjadi satu dengan iblis, maka manusia akan binasa selama-lamanya. 하나님은 서로가 원수가 되게 하시고 갈라놓으시고 그리고 우리 사람을 구원하십니다. Tetapi Allah membuat manusia terpisah dari iblis supaya ia dapat menyelamatkan manusia. 십자가로 마귀의 일을 예수님은 멸하러 오셨다고 요한 1서 3장 8절에 말씀하고 있습니다. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus datang untuk menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis di kayu salib. 이것이 바로 하나님의 구원 방법입니다. Ini adalah cara Allah menyelamatkan manusia. 많은 사람들이 좋은 게 좋다는 그런 이야기를 하면서 늘 적당하게 불의와 타협하면서 살아갑니다. Banyak orang-orang percaya mereka hidup sambil berkompromi dengan dosa. 기독교 복음은 선과 악이 분명합니다. Tetapi Injil mengajarkan bahwa ada perbedaan besar antara kejahatan dan kebaikan. 하나님은 마귀와 사람이 서로
원수되게 하십니다. Allah dengan sengaja mengadakan permusuhan antara kebaikan dan kejahatan. 십자가로 우리 사람들을 구원하시고 마귀와 그에 속한 자들은 심판하시는 하나님이십니다. Dia menyelamatkan manusia melalui karya Yesus di kayu salib dan dia sekaligus menghukum iblis melalui kematian Yesus. 이것이 바로 하나님의 구원 방법입니다. Ini adalah cara Allah menyelamatkan manusia. 이제 다섯 번째로 해산하려는 여자와 아이를 삼키려는 용과의 싸움을 우리가 깊이 좀 생각해 봐야 합니다. Sekarang mari kita melihat bersama-sama tentang peperangan seorang wanita yang hendak melahirkan dan seekor naga yang mau menelan anaknya. 우리가 구약 성경에서 이런 사례들을 한번 쭉 찾아볼 필요가 있습니다. Kita perlu menemukan kasus-kasus seperti ini di dalam kitab perjanjian lama. 해산하려는 여자와 아이를 삼키려는 용과의 싸움의 어떤 대표적인 사건들을 한번 구약 성경에서 찾아보자는 것입니다. Jadi mari kita bersama-sama menemukan ayat-ayat yang merupakan presentasi dari peperangan seorang wanita yang hendak melahirkan dengan seekor naga yang mau menelan anaknya. 가장 먼저 등장하는 사건이 가인이 아벨을 쳐 죽인 사건입니다. Peristiwa yang paling pertama adalah peristiwa ketika Kain membunuh adiknya Habel. 요한일서 3장 12절을 보면은 가인은 악한 자에게 속한 자라고 말씀합니다. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 dikatakan bahwa Kain berasal dari si jahat. 가인은 하나님께 속한 아벨을 돌로 쳐 죽였습니다. Dan Kain membunuh Habel yang berasal dari Tuhan. 자, 이제 아벨이 죽음으로 여자의 후손의 대가 끊어질 뻔하였습니다마는 하나님은 아벨을 대신하여 아담에게 셋을 낳게 하셨습니다. Melalui kematian Habel, sepertinya garis keturunan wanita, perempuan hampir terputus, tetapi Adam memperanakan Set sebagai ganti Habel. 이렇게 해서 아벨의 셋의 뒤를 이어나가게 하셨다는 것입니다. Jadi Allah membuat Set bisa melanjutkan Habel. 자, 그 다음에 우리는 구약 성경에서 사라의 몸을 더럽히려고 했던 그러한 사건을 또 하나 예를 들 수가 있습니다. Dan di dalam Alkitab kita juga bisa menemukan bagaimana iblis berusaha menajiskan tubuh Sarah. 하나님은 아브라함에게 약속하셨습니다. Jadi Allah berjanji kepada Abraham, 아브라함에게 아들을 주시고 또 큰 민족을 이루게 하시겠다고 약속하셨습니다. Allah berjanji bahwa ia akan memberikan seorang putra kepada Abraham dan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. 아브라함이 75세 때 하나님이 약속을 세우셨는데 99세가 될 때까지 아내 사라를 통하여 아이를 낳지를 못하고 있었습니다. Ya, ketika Allah berjanji kepada Abraham pada umur 75 tahun dan sampai ia berumur 99 tahun, anak yang Allah janjikan itu belum kelihatan. 사라를 통해서 아들을 낳게 하시고 또 그 사라가 낳은 자손 중에서 메시아가 나게 하시겠다는 하나님의 약속이었습니다. Jadi adalah janji Allah sendiri kepada Abraham bahwa ia akan memberikan seorang putra dan akan melahirkan Mesias dari keturunan putra tersebut. 사라가 첫째 아들 이삭을 낳기 전에 몇 번의 위기 상황이 있었습니다. Jadi sebelum Sarah melahirkan anak yang tunggal ini yaitu Ishak, 즉, beberapa kali mereka berada di dalam satu krisis yang besar. 즉 사라의 몸을 더럽히려고 했던 이런 사건들이 있었다는 것이죠. Ada peristiwa-peristiwa di mana iblis berusaha menajiskan tubuh Sarah. 마태복음 1장 1절을 보면은 예수 그리스도는 아브라함의 자손이라고 그 족보를 소개하고 있습니다. Di dalam Matius pasal 1 ayat 1, di dalam silsilah itu ditulis seperti ini. Yesus Kristus anak Abraham. 창세기 12장과 15장 그리고 22장에 하나님께서 아브라함에게 메시아를 보내실 것을 약속하셨습니다. Di dalam Kejadian pasal 12, 15 dan 22, Allah berjanji kepada Abraham untuk mengirim Mesias. 그러나 사라를 통하여 낳은 자식은 하나도 없었습니다.
Tetapi masalahnya sekian tahun Abraham menunggu, tetapi dia tidak mendapatkan keturunan. 아브라함이 애굽으로 이주했을 때에 애굽 왕 바로에게 아내 사라를 누이라고 하여 바로 왕에게 사라를 빼앗겼던 적이 있었습니다. Pernah juga terjadi kejadian di mana Abraham memberitahu Firaun, Raja Mesir, bahwa Sarah adalah adiknya. 하나님께서 바로와 그 집에 재앙을 내리십니다. Sehingga Firaun membawa Sarah ke istananya. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat pada Firaun dan seisi istananya. 사라의 몸을 더럽히지 못하도록 하나님께서 차단시키셨다는 것입니다. Jadi Tuhan sengaja mencegah supaya iblis jangan sampai menajiskan tubuh Sarah. 사라는 이삭과 또 메시아를 출산해야 될 그러한 귀한 몸입니다. Jadi Abraham memberitahu Abimelek juga tentang hal ini. 바로가 그 사라의 몸을 더럽히지 못하도록 하나님께서 막으셨다는 것이죠. Di dalam kejadian ini Allah berusaha mencegah supaya iblis jangan sampai menajiskan tubuh Sarah. 유사한 사건이 창세기 20장에 또 등장하고 있습니다. Ya, peristiwa yang sama juga terjadi kembali di dalam kitab Kejadian pasal 22. 아브라함이 그랄 땅에 갔을 때 그랄 왕 아비멜렉에게 아내 사라를 누이라 하여 그만 왕에게 사라를 빼앗기는 그런 어처구니 없는 사건이 일어납니다. Dalam Kejadian pasal 20 maksudnya, Abraham memberitahu Abimelek bahwa Raja Gerar bahwa Sarah adalah saudaranya, maka raja mengambil Sarah. 사라가 아마 미모가 뛰어났던 것 같습니다. Sepertinya Sarah adalah seorang yang sangat cantik. 만약에 아브라함이 사라를 아내라고 한다면은 그 그랄 왕이 사라를 취하기 위해서 아브라함을 죽일 수도 있다는 아마 그런 그 위협을 아브라함이 가졌던 것 같습니다. Sepertinya Abraham merasakan kalau dia jujur mengatakan bahwa Sarah adalah istrinya, barangkali Abimelek akan segera membunuh dirinya. 그래서 사라를 아내라고 하지 않고 누이라고 그렇게 함으로 인하여 그 그랄 왕에게 사라를 아내를 빼앗기고 말았습니다. Oleh karena itu dia mengatakan kepada Sarah bahwa kalau ditanya oleh Abimelek, katakan bahwa engkau adalah saudaranya, maka raja mengambil Sarah. 그런데 하나님께서 꿈속에서 그랄 왕 아비멜렉에게 경고하십니다. Tetapi Allah memperingatkan Abimelek dalam mimpi. 사라의 몸을 취하지 못하도록 하나님께서 막아주셨던 것입니다. Supaya iblis tidak menajiskan tubuh Sarah. 사라의 몸을 더럽히려고 했던 사건들이 있었습니다마는 하나님께서 이 모든 일들을 갖다가 막아주셨다는 말씀입니다. Jadi ada beberapa kasus di mana iblis berusaha menajiskan tubuh Sarah, tetapi Tuhan mencegah supaya hal ini tidak terjadi. 우리는 사울 왕이 다윗을 죽이려고 했던 사건도 이런 측면에서 우리가 이해할 수가 있습니다. Jadi kita juga dapat memahami hal ini dari sisi ketika Saul mencoba membunuh Daud. 하나님의 계획은 메시아가 유다 지파 다윗의 혈통에서 탄생하는 것이었습니다. Rencana Allah adalah bahwa Mesias akan lahir dari garis keturunan Daud dari suku Yehuda. 사울 왕이 다윗을 죽이려고 했습니다. Dan beberapa kali Saul mencoba untuk membunuh Daud. 이유는 사울이 자기 아들 요나단이 왕위를 이어받는 것이 아니라 다윗이 자기 뒤를 이어서 왕이 된다는 사실을 알고는 다윗을 시기하고 미워하여 죽이려고 했던 것입니다. Alasannya kenapa Saul ini membunuh Daud, karena dia tahu bahwa setelah dia meninggal bukan Yonatan anaknya yang akan melanjutkan pemerintahnya, tetapi si Daud. 이것은 사울 왕의 입장에서 다윗을 죽이려고 했던 이유입니다. Ini adalah alasan Saul membunuh Daud dari sisi Saul ya. 우리는 이 사건을 영적으로 그 배후, 영적인 배후를 우리가 더 확대해서 해석한다면은 유다 지파의 다윗의 혈통에서 메시아가 탄생할 것으로 창세기 49장에 예언되어 있는데 그 메시아의 혈통을 막으려는 사탄의 역사로 우리가 확대해서 해석할 수가 있습니다. Tapi kalau kita melihat ini, menafsir ini secara roh, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah usaha iblis
untuk mencegah agar Mesias tidak lahir dari suku Yehuda. 다윗이 위기 상황이 여러 번 있었습니다. Jadi Raja Daud ini berada di dalam beberapa kali krisis dalam kehidupannya. 하나님께서 그때마다 다윗의 생명을 지켜주셔서 후에 다윗이 이스라엘의 왕이 됩니다. Tapi dalam setiap kasus Allah selalu menjaga dan melindungi Daud ini. 그리고 다윗의 자손을 통해서 메시아가 탄생합니다. Sampai dia menjadi raja dan akhirnya keturunannya melahirkan Mesias. 자, 이렇게 하나님의 구원 역사라는 관점에서 큰 틀에서 이런 구약에 있는 사건들을 우리가 쭉 이어 내려가면서 연결해서 생각해 볼 필요가 있습니다. Jadi kita bisa melihat seperti ini, bagaimana rancangan Tuhan untuk memberikan seorang penyelamat bagi umat. 여러분 에스더서를 보면은 그 하만이 유대인을 멸절시키려는 그런 음모가 있었다는 것을 여러분들이 잘 알고 있습니다. Bapak Ibu semua sudah tahu kalau kita membaca kitab Ester, di mana Haman berusaha untuk memusnahkan semua orang Yahudi pada waktu itu. 사탄은 페르시아의 아하수에로 왕 신하 하만을 통해서 유대인들을 완전히 말살시키려고 했습니다. Jadi setan pernah mencoba untuk memusnahkan orang-orang Yahudi melalui Haman, seorang hamba Ahasiweros, raja Persia waktu itu. 하나님은 에스더를 통해서 유다 민족을 구원해 주십니다. Tapi Allah menyelamatkan orang-orang Yahudi melalui Ester, sang ratu. 하만이 모르드게를 매달고자 한 나무에 오히려 자기가 매달려서 죽는 그런 일이 벌어집니다. Justru Haman meninggal dengan cara diculah pada tiang yang dibuatnya untuk menyulah Mordekai. 마귀는 하만을 통해서 페르시아 제국에 살고 있는 유대인들을 완전히 말살시키려고 했습니다마는 하나님은 에스더를 통하여 그 유다 백성들을 구원해 내십니다. Meskipun setan mencoba untuk memusnahkan orang-orang Yahudi melalui Haman, tetapi Allah justru memakai Ester untuk menculakkan atau membunuh Haman yang dipakai oleh iblis ini. 이제 신약 성경으로 넘어가 보겠습니다. Sekarang kita masuk ke kitab perjanjian baru. 헤롯이 아기 예수를 살해하려고 시도를 했었습니다. Herodes pernah beberapa kali membunuh bayi Yesus. 동방박사를 통해서 그 유대인의 왕이 탄생했다는 이야기를 들은 헤롯 왕은 그 동방박사가 말했던 그 아기 탄생의 날짜를 기점으로 해서 그 남자 아기들, 베들레헴 주변에 살고 있는 남자 아기들을 전부 다 몰살하는 그런 끔찍한 사건이 있었습니다. Setelah mendengar dari orang-orang Majus bahwa telah lahir seorang raja baru, maka pada saat itu Herodes langsung menyuruh untuk membunuh semua bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. 이 사건의 영적 배경을 보면은 마귀가 메시아를 없애려는 그런 시도라고 우리가 해석할 수 있습니다. Jadi kita bisa menafsirkan bahwa usaha-usaha ini adalah usaha setan untuk membunuh Mesias. 사탄은 로마 제국의 분봉왕 헤롯을 통하여 아기 예수를 제거하려고 했습니다. Jadi setan pernah mencoba membunuh bayi Yesus melalui Herodes, yaitu raja wilayah dari kekaisaran Romawi. 하나님은 요셉에게 아기 예수를 데리고 이집트로 피신케 하였습니다. Tapi malaikat Tuhan menyuruh Yusuf untuk mengambil bayi Yesus dan menyingkir ke Mesir. 이집트 성지 순례를 가면은 아기 예수 피난 교회라는 기념 예배당이 있습니다. Kalau kita pergi ke Mesir, di sana ada satu gereja yang bernama Gereja Penyingkiran Bayi Yesus. 요셉이 아내 마리아와 아기 예수를 데리고 잠시 이집트로 피신을 했던 그 곳을 기념해서 예배당을 만든 것입니다. Jadi tempat ibadah ini dibuat untuk peringati bagaimana Yusuf dengan Maria dan membawa bayi Yesus menyingkir ke Mesir dalam waktu yang singkat. 메시아를 제거하려는 즉 여자의 후손을 제거하려고 하는 마귀의 역사로서 우리가 이 사건을 해석할 수 있습니다.
Jadi kita bisa menafsirkan peristiwa ini sebagai usaha iblis untuk menghancurkan Mesias. 그리고 또 한 가지 사탄이 예수님을 시험한 사건입니다. Dan ada satu juga ketika setan atau iblis mencobai Tuhan Yesus. 40일 금식 기도하신 예수님을 사탄이 직접 시험을 합니다. Ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa selama 40 hari, waktu itu iblis sendiri yang mencobai Yesus. 예수님은 사탄의 그 시험을 말씀으로 물리치십니다. Tapi Yesus mengatasi setiap cobaan iblis dengan firman Allah. 사탄은 예수님을 십자가에 못 박았으나 그 십자가가 오히려 사탄의 머리를 깨뜨리고 말았습니다. Satan menyalibkan Yesus, tetapi Yesus meremukkan kepala Satan. 사망의 세력을 잡은 자 마귀를 없이 하셨다는 말씀입니다. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 dikatakan Yesus memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. 골로새서 2장 14절 15절 다 같이 읽어 주십시오. Kita baca Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Dengan menghapuskan surat hutang dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. 자, 이런 세상에서 살고 있는 성도들의 삶입니다. Ini adalah kehidupan orang-orang kudus yang sedang hidup di tengah-tengah dunia yang seperti ini. 누가복음 4장 6절과 요한일서 5장 19절을 보면은 이 세상은 마귀에게 속해 있는 세상이라고 말씀하고 있습니다. Jadi di dalam Lukas pasal 4 ayat 6 dikatakan bahwa dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. 요한일서 5장 19절을 다 같이 읽어 주십시오. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 19, 1, 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. 예수님께서 세상에 오신 목적이 무엇입니까? Apakah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini? 마태복음 1장 21절 보면은 자기 백성을 그 죄에서 구원할 자가 바로 예수님의 이름의 뜻임을 설명하고 있습니다. Di dalam Matius 1 ayat 21 dijelaskan arti nama Yesus, yaitu Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 예수님이 세상에 오신 것은 자기 백성을 그 죄에서 구원하시기 위함입니다. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 사도행전 26장 18절 다 같이 읽어 주십시오. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 18, 1, 2, 3. Untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. 예수님께서 이 세상에 오신 목적입니다. Ini adalah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. 우리의 영안을 뜨게 해서 어두움에서 빛으로 나오게 하시기 위함입니다. Untuk membuka mata rohani kita supaya kita berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아가게 하기 위하여 예수님이 세상에 오셨다는 말씀입니다. Dia datang ke dunia ini supaya Allah dapat menolong kita untuk berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. 골로새서 1장 13절 14절 말씀 보면은 흑암의 권세에서 건져내사 사랑의 아들의 나라로 옮기셨다고 말씀하고 있습니다. Dalam Kolose pasal 1 13 sampai 14 dikatakan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 이것이 바로 예수님께서 세상에 오신 목적입니다. Ini adalah tujuan Yesus datang ke dunia ini. 우리는 어떻게 해야만 합니까? Apakah yang harus kita lakukan? 이런 마귀와의 영적 싸움에서 이기기 위해서는 어떻게 해야겠습니까? Apa yang harus kita lakukan supaya kita menang di dalam peperangan rohani ini? 지난번 시간에도 살펴보았습니다마는 영적으로 무장을 해야만 합니다. Minggu lalu kita sudah bahas tentang hal ini. Kita semua harus memperlengkapi diri kita secara rohani. 첫째는 마귀에게 틈을 주지 말아야 합니다. Pertama-tama, jangan beri kesempatan kepada iblis. 그리고 에베소서 6장에 기록된 말씀처럼 하나님의 전신갑주로 무장을 해야만 합니다. Dan seperti tertulis dalam Efesus pasal 6 ayat 11, kita harus memperlengkapi diri kita dengan seluruh persenjataan Allah. 마귀를 대적하고 하나님께 순복해야 합니다. Dan ketiga, kita harus tunduk pada Allah dan lawanlah iblis. 그리고 우리는 하나님 나라를 사모하며 살아야 합니다.
Dan kita juga harus menanti-nantikan kerajaan Allah. 골로새서 3장 2절 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각지 말라고 말씀합니다. Kolose pasal 3 ayat 2 mengatakan pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. 요한일서 2장 15절 이 세상이나 세상 것들을 사랑하지 말라고 말씀합니다. 1 Yohanes 2 ayat 15 mengatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. 땅의 것을 생각지 않고 위의 것을 생각하며 이 세상이나 세상 것들을 사랑하지 않고 오직 위로 하나님을 사랑하며 하나님 나라를 사모하며 살아갈 때에 우리는 이 영적 싸움 속에서 넉넉히 승리할 것입니다. Ketika kita memikirkan perkara yang di atas bukan yang di bumi, dan ketika kita mengasihi Tuhan bukan mengasihi dunia ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang di dalam peperangan ini. 인류 역사는 해를 옷 입은 여자와 한 큰 붉은 용과의 영적 싸움의 역사입니다. Jadi sejarah dunia ini adalah sejarah peperangan antara seorang perempuan yang berbajukan matahari dan seekor naga besar merah. 이 싸움에서 하나님은 하나님의 백성들을 마귀에서 분리하시고 하나님의 백성은 구원하시며 마귀는 심판하시는 것이 하나님의 구원 방법입니다. Dan cara Allah untuk menyelamatkan umatnya adalah dengan memisahkan kita dari iblis dan mengadakan permusuhan supaya kita dapat menang. 즉 원수가 되게 한다는 것입니다. Allah akan membuat kita bermusuhan dengan iblis. 우리는 하나님의 구원 방법을 우리가 잘 생각을 하고 이제 세상 마지막 때에 일어날 이 영적 싸움 속에서 넉넉히 승리하는 믿음의 사람들이 되어야 할 줄로 믿습니다. Jadi kita harus mengingat bagaimana Allah menyelamatkan kita. Dan dengan hal ini kita diingatkan bagaimana kita bisa menang di tengah-tengah peperangan yang semakin gencar pada zaman ini. 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 하나님 감사합니다. Terima kasih Bapa. 우리가 살고 있는 이 세상의 영적 배경에 대해서 우리가 말씀을 통하여 다시 한번 깨닫습니다. Melalui firman-Mu kami sudah bersama-sama belajar tentang apa yang ada di balik sejarah dunia ini. 마귀는 할 수만 있으면 택한 자라도 미혹하여 믿음에서 떨어지게 하려고 우는 사자와 제 두루 다니며 삼킬 자를 찾는 그런 세상에 우리가 살고 있습니다. Kami sedang hidup di tengah-tengah dunia di mana iblis yaitu lawan kami. Dia berjalan berkeliling untuk menemukan orang-orang yang bisa ia telan. 영적으로 무장하여 이 영적 싸움에서 능히 이기는 자가 되게 하여 주옵소서. Tolong kami agar kami terus memperlengkapi diri kami dengan seluruh perlengkapan senjata Allah dan menjadi pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. 위의 것을 생각하며 하나님 나라를 사모함으로 인하여 모든 유혹을 예수의 이름으로 물리치게 하여 주옵소서. Tolong kami agar selalu memikirkan perkara yang di atas dan juga tidak mengasihi dunia ini. Dan biarlah kami Tuhan boleh menjadi pemenang-pemenang di hadapan Tuhan. 예수님 이름으로 기도드립니다. Di dalam nama Yesus kami berdoa. 아멘. Amin.